السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي قال في كتابه العزيز: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وقال جل وعلا: الذين يتلون كتاب الله حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. أيها الشباب، الآن إن شاء الله سنتعلم كيف نتلو كتاب الله سبحانه وتعالى تلاوة حقيقية كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Seperti biasa, beliau memulai dengan bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta dengan membaca firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang berkenaan dengan tema kita pada hari ini, bagaimana kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan yang sahih, dengan bacaan yang benar, bacaan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya, kemudian sesuai dengan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nahnu اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى سنتكلم عن أحكام التجويد. فما هو التجويد؟ التجويد لغة وهو التحسين، أما في اصطلاح العلماء هو إخراج كل حرف من مخرجه مع إعطائه حقه ومستحقه. InsyaAllah pada hari ini kita akan berbicara tentang tajwid. Apa itu artinya tajwid? Baik itu secara bahasa maupun secara istilah. Tajwid secara bahasa berarti at-tahsin. Sekali lagi, tajwid secara bahasa artinya at-tahsin, ya, memperbaiki, memperindah, memperbagus. Kemudian menurut istilah para ulama, istilah ilmu tajwid ialah huwa ikhraju kulli harfin min makhrajihi, ya, memberikan atau mengeluarkan huruf, setiap huruf dari makhrajnya, ya, dengan memberikan haknya dan mustahaknya. Nah, nanti akan dijelaskan apa itu haknya dan mustahaknya. Fama huwa haqqul harf وما هو مستحق الحرف؟ حق الحرف هي الصفة الثابتة اللازمة التي لا تنفك عنه بأي حال من الأحوال. أما مستحق الحرف وهي الصفة الناتجة عن الصفة الثابتة. Kemudian apa itu hak setiap huruf? Ya, haknya yaitu adalah sifat dari huruf tersebut yang ada pada huruf tersebut, melekat pada huruf tersebut, tidak boleh, ya, dipisahkan, ya, tidak boleh dipisahkan dari huruf tersebut. Jadi sifat lazimah, sifat yang tetap ada pada huruf tersebut, bagaimanapun, ya, di dalam susunannya nanti dia tetap harus ada. Sedangkan mustahak
itu sifat yang kadang ada, kadang tidak ada, ya. Kadang hilang dari huruf tersebut, ya, sesuai dengan susunannya nanti di dalam kalimat. أريد أن أسأل حضراتكم هل تعرفون ما هي أحكام النون الساكنة والتنوين؟ Ya, Syekh bertanya, apakah dari antum atau dari kita sudah mengetahui ahkamu nun sakinah wa tanwin, hukum nun sukun dan tanwin? Siapa yang bisa menyebutkan mahia? Apa saja? Izhar halqi, idgham bi gunnah, iqlab. Ada أيضا؟ idgham bila gunnah, ikhfa haqiqi. إذن أنتم تعلمون أحكام النون الساكنة والتنوين أليس كذلك؟ Bala. Jadi antum semuanya sudah tahu itu ya, hukum nun sukun dan tanwin. Sudah tahu? ما شاء الله. طيب هذا جيد. نتكلم اليوم مع حضراتكم عن اللحن في القرآن الكريم. عن اللحن في القرآن الكريم. فما هو اللحن وما أقسامه؟ اللحن في اللغة هو الميل عن الصواب، واصطلاحا الخطأ في تلاوة القرآن الكريم. Maka sekarang kita mulai dengan mempelajari lahan, al-lahn wa aqsamuhu. Lahan di dalam membaca Al-Qur'an. Lahan menurut bahasa itu artinya al-mailu 'anis shawab, menyimpang dari yang benar. Ya, jadi salah. Ya, al-mailu 'anis shawab. Kemudian secara istilah, ya, yang kita pelajari sekarang istilah ilmu tajwid, yaitu al-khata' fi tilawatil Qur'an, kesalahan di dalam membaca Al-Qur'an. Maka insyaallah kita akan bahas pada pagi hari ini mulai dari lahan dan macam-macamnya. ينقسم اللحن إلى قسمين، لحن جلي ولحن خفي. Lahan itu terbagi menjadi dua. Kesalahan di dalam baca Al-Qur'an itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama lahnul jali, kesalahan yang tampak, ya, lahan yang tampak, jali artinya tampak. Kemudian yang kedua adalah lahnul khafi, yang tersembunyi, lahan yang tersembunyi, yang tidak nampak. أما قلنا اللحن الجلي وهو الخطأ الواضح في اللغة، اللحن الجلي وهو الخطأ الواضح، وفي اصطلاح العلماء خطأ يطرأ على اللفظ فيخل بالمعنى والإعراب. Yang pertama lahnul jali, secara bahasa itu artinya al-khata' al-wadih, ya, kesalahan yang jelas, kesalahan yang jelas, yang tampak. Sedangkan menurut istilah artinya kesalahan di dalam baca Al-Qur'an yang menyebabkan, ya, artinya berubah dan i'rabnya juga berubah, ya. Ketika kita membaca Al-Qur'an terjadi kesalahan, nah yang kesalahan itu bisa menyebabkan arti dari yang kita baca itu menjadi berbeda, dan i'rabnya juga, susunannya di dalam kalimat tersebut berbeda. ما حكمه؟ يحرم حرام على القارئ إذا تعمده، إذا تعمد القارئ الخطأ هذا لا يجوز. Apa hukumnya? Hukumnya haram, tidak boleh, ya, tidak boleh secara sengaja. Nah ini sengaja. Kalau dia membacanya sengaja dengan lahan al-jali, maka itu hukumnya haram. ويستثنى من ذلك ويستثنى في ذلك ما كان في مجلس علم، بمعنى ماذا؟ كي أعلمكم فأنا
ألحن أو ألحن أقول صراط الذين أنعمت عليهم، أنا أعلمكم أن هذا خطأ، فهذا يستثنى. أنا أتعمد أن أقول أنعمت بدلا من أنعمت، وهذا من باب التعليم، فهذا جائز. إذن يجوز من باب التعليم أن أتعمد الخطأ. Baik. Dikecualikan, kecuali ya, tadi hukumnya haram. Ada yang boleh, kecuali kalau kita di dalam majelis ilmu kita mencontohkan. Misalnya yang tadinya an'amta, kita contohkan an'amtu. Kita jelaskan, oh ini salah, yang benar adalah an'amta, maka itu boleh. Ya, kita menjelaskan yang salah dan menjelaskan yang benar. Nah, itu boleh, walaupun kita sengaja kita bilang an'amtu. Nah, ini salah, tapi kita bilang yang benar adalah an'amta. Nah, seperti itu. Walimadza summiya lahnan jaliyan? Kenapa dinamakan lahnul jali? Summiya lahnan jaliyan li'annahu khata' zahir ya'rifuhu jami'un nas. عندما تقول أنعمت الكل يعرف أنك أخطأت. إذن الخطأ الجلي أي يعرفه جميع الناس أنك أخطأت في هذا اللفظ القرآني، لذلك سمي لحنا جليا أي ظاهرا وواضحا. Baik, kenapa dinamakan lahnul jali? Karena dia sangat jelas, kesalahannya jelas sekali, diketahui oleh amatun nas, orang-orang awam juga tahu, ya. Kita yang awam atau orang di luar juga tahu ketika membaca misalnya an'amtu, itu salah. Yang benar adalah an'amta. Orang tahu itu salah. Itu namanya lahnul jali, jelas. Wa yakunu lahnul jali fil huruf. يكون اللحن الجلي في الحروف. انتبهوا جيدا، كيف يكون لحنا جليا في الحروف؟ مثلا كإبدال حرف بحرف. أقول مثلا ثيبات وأبكارا، أبدل الثاء سينا، أقول سيبات وأبكارا، وهذا خطأ إبدال حرف بحرف. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير. لو قلت اسم بالسين هذا لحنا جليا. Lahnul jali bisa terjadi dalam huruf di dalam Al-Quran. Terjadi dalam huruf. Contohnya huruf, ya, yang ketika huruf itu berubah atau tertukar dengan huruf yang lainnya. Contoh kata thayyibat, seharusnya pakai huruf tha, tertukar dengan huruf sa misalnya, ya. Seharusnya thayyibat menjadi sayyibat. Nah, itu merupakan kesalahan jali yang terjadi dalam huruf, ya. Tertukarnya huruf dengan huruf yang lainnya. Kemudian contoh tadi ithmun kabir, seharusnya pakai tha juga, ya, tertukar dengan huruf sin, ya, huruf tha tertukar dengan sin. Itu lahnul jali yang terjadi dalam huruf, ya, tertukarnya huruf dengan huruf. Paham tum? Atau misal akhar, misal lain, ya, seharusnya syakirun alim, tapi bacanya sakirun alim. Itu juga terjadi tertukar huruf antara huruf apa? Shin dengan sin. Maka itu disebut dengan lahnul jali, tampak sekali kesalahannya. Kadzalika min anwa'il lahnil jali ibdalu harakah biharakah. Idzan انتبهوا جيدا، أنواع اللحن الجلي إبدال حرف بحرف. النوع الثاني إبدال حركة بحركة، كي نقول صراط الذين أنعمت بدلا من أنعمت. هنا لحن جلي إبدال حركة بحركة. Ya, yang termasuk, ya, kesalahan yang termasuk dalam lahnul jali yaitu ibdalul harakah bil harakah, ya, tertukarnya harokat barisnya, ya, yang seharusnya an'amta alaihim
tertukar menjadi an'amtu, yang tadinya fathah ya tertukar dengan dhammah. Maka ini juga termasuk dalam lahnul jali, bisa kita lihat ya, tampak sekali bagi kita yang masih awam ini bahwa itu salah. Itu namanya lahnul jali fil harakah, ibdalul harakah bil harakah, tertukarnya harokat. أما النوع الثالث من اللحن الجلي وهو إبدال كلمة بكلمة، وهذا يدل على عدم الحفظ، كإبدال الكريم بالعظيم، رب العرش الكريم نقول رب العرش العظيم، أو تجري من تحتها الأنهار أقول تجري تحتها الأنهار. هذه كلها تسمى لحن جلي، إبدال كلمة بكلمة، وهذا النوع الثالث من أنواع اللحن الجلي. Nah, yang termasuk dalam lahnul jali juga adalah kesalahan di dalam katanya. Ya, kata di dalam Al-Quran, al-kalimah. Kalimah itu artinya kata. Ya. Ibdalul kalimah bil kalimah, tertukarnya kata dalam Al-Quran. Ya, sebagai contoh, yang tadinya tajri min tahtihal anhar, ya, dia terbaca tajri tahtihal anhar, misalnya, ya, nggak hilang minnya. Atau kemudian Rabbal Arshil Karim, ya, tertukar dengan kata Rabbal Arshil Azim. Nah, itu ibdalul kalimah bil kalimah. Kenapa bisa seperti itu? Ini merupakan bagian dari kelemahan hafalannya, ya, kelemahan hafalannya. Jadi itu juga termasuk ke dalam lahnu apa? Al-lahnu al-jali. السؤال للأولاد وليس للبنات. السؤال للأولاد: ما هو أنواع أو ما هي أنواع اللحن الجلي؟ السؤال للأولاد. Nah, pertanyaan sekarang untuk yang al-banin, ya, yang tulab. Nah. Apa saja ya pembagian dari lahnul jali? Macam-macam lahnul jali. Tadi sudah kita sebutkan. Minal banin, dari tulab. Naam. Naam. Zaid. Yadhkur min awal ila akhir. قولوا ما شاء الله. Masya Allah. السؤال للطالبات. Soal untuk talibat sekarang. ينقسم اللحن الجلي ينقسم اللحن إلى قسمين، ما هما؟ Ada yang tahu? لا لم يفهموا. Lam yafham. Lahan umuman, secara umum, ya, ada pembagiannya. Sebutkan. Al-lahan. Secara umum tadi lahan. Ada berapa? نعم. Naam, udhkur. Naam, lahnul jali wa al-lahnul khafi. ما شاء الله، أيوه ما شاء الله، ممتاز. طيب، السؤال هكذا للطالبات: ما معنى اللحن لغة؟ في اللغة. نعم الطالبات. Naam, litalibat. Ma makna al-lahan fil lughah? Lahan secara bahasa. Man. Irfa al-ya. نعم. Secara bahasa. Naam, al-mailu 'anis shawab. ما شاء الله، ما شاء الله. السؤال للطلبة الأولاد الذكور: ما حكم اللحن الجلي؟ Semuanya untuk tulab dan talibat. حكمه شرعا في الشرع في الدين. Nah, apa hukum, ya, ketika kita membacanya dengan lahnul jali? حرام فقط ولا هناك سبب للحرام؟ Haram saja, enggak ada
pengecualian apanya? Haram kalau. Istathna idza kana fi majlisil ilm. نقول حرام إذا تعمده القارئ. Jadi harus ada gandengannya ya, ada alasannya. Haram kalau dia idza ta'ammadul qari. Naam. Qala haram idza ta'ammadul qari, walakin idza kana fi majlisil ilmi liyashrah litulab atau غير هذا ما شاء الله ما شاء الله. هنا يا شباب سنتكلم عن القسم الثاني. القسم الثاني من أقسام اللحن وهو لحن الخفي. وما معنى اللحن الخفي؟ وهو الخطأ الغير واضح. اللحن الخفي هو الخطأ الغير واضح، وهو خطأ يعرض لللفظ فيخل بكمال الصفات ولا يخل بالمعنى دون أن يخرجه عن حيزه أي معناه. إذن اللحن الخفي هو الخطأ الغير واضح. أما في اصطلاح العلماء هو خطأ يعرض لللفظ فيخل بكمال صفاته ولا يخل بالمعنى. هذا هو معنى اللحن الخفي. Maka sekarang kita beranjak ke bentuk yang kedua dari al-lahn. Tadi pertama lahnul jali dan sekarang al-lahnul khafi. Al-khafi, lahnul khafi secara bahasa itu artinya al-khata' ghairul wadih. Ya, kesalahan yang tidak tampak, tidak jelas. Ya. Secara istilah artinya kesalahan di dalam baca Al-Qur'an yang menyebabkan ya kurang sempurnanya ya sifat-sifat, kurang sempurna bacaan ya, sifat dari yang kita baca ya, atau sifat-sifat huruf yang kita baca, tetapi tidak merubah makna, hanya ya mengurangi kesempurnaan bacaan kita. Itu yang disebut dengan lahnul khafi menurut istilah. Sekali lagi, lahnul khafi menurut istilah artinya kesalahan dalam baca Al-Qur'an yang tidak merubah makna, tidak merubah artinya, hanya saja mengurangi kesempurnaan dari bacaan kita. Walimadza summiya khafiyan? Kenapa dinamakan khafi, tersembunyi? سمي خفيا لخفائه عن عامة الناس. هذا اللحن لا يعرفه إلا أهل التجويد الذين تعلموا التجويد فقط. Kenapa dinamakan lahnul khafi, tersembunyi? Karena kesalahan ini ya hanya bisa diidentifikasi oleh orang-orang yang ahli tajwid, ya, orang-orang yang pintar, cakap di dalam membaca Al-Quran. Jadi tidak semua orang tahu kesalahan ini ya. Yang tahu kesalahan ini adalah ya orang-orang yang ahli tajwid. Makanya kita belajar, kita mulai insyaallah ya untuk terus mengupdate diri kita supaya kita menjadi orang-orang yang ahli tajwid dan insyaallah menjadi ahli qiraat juga. Wa yanqasimu al-lahnul khafi ila qismain. لحن خفي بسيط الخفاء ولحن خفي شديد الخفاء. Lahnul khafi terbagi lagi menjadi dua. Ya, terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama khafiyun basitul khafa. Dia tersembunyi ya, tapi masih bisa kita identifikasi. Masih bisa diidentifikasi oleh orang-orang yang baru belajar tajwid mungkin seperti kita, masih bisa. Atau orang yang masih pemula itu masih bisa mengidentifikasi. Yang kedua, lahnul khafi syadidul khafa ya. Yaitu lahan atau kesalahan yang sangat tersembunyi sekali dan ini susah diidentifikasi.
oleh orang-orang yang tidak belajar ilmu tajwid, oleh orang yang bukan ahli tajwid, bukan ahli qiraah. فما معنى بسيط الخفاء؟ بسيط الخفاء يا شباب أن يعرفه عامة القراء، بمعنى أنه نقص في الإدغام، نقص في الإخفاء. يعني بدلا ما يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، يخطأ ويقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. هذا هو الخطأ الذي يعرفه عامة القراء وليس عامة الناس. Apa arti basitul khafa? Yaitu kesalahan, ya, kesalahan khafi yang masih bisa diidentifikasi oleh para pembaca Al-Quran pada umumnya. Seperti apa? Seperti yang beliau contohkan tadi, yang seharusnya terbaca idgham tapi tidak diidghamkan. Misalnya faman ya'mal tapi dia bacanya faman ya'mal, masih bisa kita identifikasi kesalahannya. Apa salahnya di situ? Tidak ada idgham. Ya. Khairan yarah, misalnya dia baca khairan yarah, masih bisa kita identifikasi. Oh, kesalahannya ada di idgham. Secara umum para pembaca Al-Quran itu masih bisa mengidentifikasinya bagi kita yang belajar. Tapi kalau orang-orang yang tidak belajar di luar itu tidak bisa, maka itu masuk ke dalam maka ini tidak bisa mereka identifikasi. Yang hanya bisa mengidentifikasi yang antum-antum yang sudah belajar tajwid. أو مثلا قصر الممدود، أقول إن الله وملائكته يصلون على النبي، هل هذا صحيح؟ لا، الصحيح إن الله وملائكته يصلون على النبي. إذن قصر الممدود ومد المقصور هذا يسمى لحن خفي ولا يعرفه إلا عامة القراء. Misal yang lain, ya, yaitu yang membendekkan, yang seharusnya matnya panjang tapi dipendekkan. Ya. Contoh tadi, innallaha wa malaikatahu, seharusnya itu mat apa namanya itu? Mat wajib. Berapa panjangnya? Tapi dipendekkan, dibaca innallaha wa malaikatahu yusall. Itu ada kesalahan dan bisa kita identifikasi oleh orang-orang yang masih belajar tajwid mula seperti kita. أما النوع الآخر من أنواع اللحن الخفي وهو شديد الخفاء. Kemudian yang kedua, ya, yang termasuk dalam lahnul khafi, yang jenis kedua tadi basitul khafa. Yang kedua ini syadidul khafa, sangat tersembunyi sekali. Ya, sangat-sangat tersembunyi sekali. Kesalahannya bisa jadi kita tidak bisa mengidentifikasinya. وهذا اللحن لا يعرفه إلا المهرة الذين يتلون كتاب الله حق التلاوة. هنا أو هذا الصنف من العلماء هم الذين يكتشفون هذا الخطأ، وهو مثلا في أدق صور التلاوة ترك الأزمنة، زمن الحرف، كل حرف له زمن، إذا ترك القارئ هذا الزمن اعتبره علماء التجويد المتمكنين لحنا خفيا، مثل زمن الغنة، مثل زمن المد، وهكذا يسمى لحنا خفيا شديد الخفاء. أي هذا اللحن لا يعرفه إلا المهرة الذين تمهروا وتمكنوا في التجويد. Kemudian yang kedua ini syadidul khafa adalah kesalahan dalam baca Al-Quran yang bisa jadi kita seperti kita ini tidak bisa mengidentifikasinya. Ya. Yang bisa mengidentifikasi hanya orang-orang yang mahir, ya, ahlul qiraat, ya, para ulama qiraat yang bisa mengidentifikasi ada kesalahan. Contoh, ya, contoh di zamanul huruf,
Setiap huruf itu ada tenggang waktu ketika kita membacanya. Dan itu bisa diidentifikasi, yang bisa tahu itu adalah ulama, ya, berapa panjangnya, segimana. Nah, itu pentingnya kita belajar pada guru, syafahah, talaqi, supaya guru kita bisa begitu, oh panjang kamu segini, segini. Nah, itu yang disebut dengan syadidul khofa, sangat-sangat tersembunyi sekali. Salah satu contohnya tadi Ustaz bilang tadi, setiap huruf ada tenggang waktu ketika kita membaca. Ala sabil misal kama qala. نعم يعني سأتلو أمامكم آية فهل تعرفون أنني أخطأت أم لا؟ أقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم هل أنا مخطئ أم لا؟ Kita dengarkan Syekh tadi membaca, apa ada kesalahan di situ? Ada kesalahan? Apa salah? Gimana? Bad aris sukun. Yajuz. Harakatain. Arba rakaat. هذا ليس خطأ لأنه يجوز فيه الحركتين. Harakatain arba hatta. لكن هناك أدق من هذا الخطأ. Ada yang lebih, ya, lebih rinci sekali di situ. Kalau mad aris sukun kan bisa kita baca 2 harokat, 4 harokat sampai 6 harokat. Ada lagi di situ. Nah, itu yang bisa mengidentifikasinya adalah orang-orang mahir dalam baca Al-Qur'an. Benar-benar ta'ammaqa, ya. Yang benar-benar dia mengambil takhassus di dalam qiraat ini. Apa kira-kira? Ada? Nah, mungkin itu. نعم إذن هناك أخطاء أنا أخطأتها في زمن الحروف وهذا الزمن لا يضبطه ولا يعرفه إلا المهرة والعلماء التجويد. Ya, di situ ada huruf yang seharusnya punya tenggang waktu ketika dibaca. Dan ini tidak bisa diidentifikasi dan tidak diketahui oleh orang-orang kecuali dia memang benar-benar belajar, ya, benar-benar ulama tajwid, ya, benar-benar orang yang belajar tajwid, ya, benar-benar mengambil takhassus dalam tajwid. Jadi ada kesalahan di situ dan beliau akan jelaskan. لذلك يا شباب يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتلقى القرآن. القرآن تلقي، القرآن لا يدرس إنما يلقى من أفواه المشايخ. والنبي صلى الله عليه وسلم تلقى القرآن من سيدنا جبريل قال الله تعالى علمه شديد القوى أي سيدنا جبريل. Makanya ketika kita belajar Al-Qur'an ini itu membutuhkan guru, ya, muallim. Jadi kita talaqi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga itu diajarkan oleh gurunya. Siapa gurunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allamahu syadidul quwa. Beliau diajarkan oleh Asy-Syadid al-Quwa, yaitu malaikat Jibril. Jadi itu perlunya kita punya guru. Maka Al-Qur'an itu berbeda dengan yang lainnya, ya. Maksudnya Al-Qur'an itu tidak bisa otodidak kita belajar, harus ada guru yang membimbing kita. Sebagai tambahan tadi, salah satu, ya, tadi yang kesalahan itu adalah di zaman al-huruf, ya. Alhamdulillah, Syekh bacanya cepat tadi itu, ya. Huruf lam. Lam ketika sukun tadi harusnya ada tenggang waktu jadi tidak langsung alhamdulillah, jadi ada karena dia termasuk huruf di lin umar lam. السؤال للطلاب قلنا أن اللحن الخفي ينقسم إلى قسمين ما هما؟ Ya. Soal litulab, soal untuk yang santriwan. Al-lahnul khafi terbagi menjadi 2. Sebutkan. Nah.
Naam. Naam. Qala basitul khafa wa syadidil khafa. ما شاء الله ما شاء الله ممتاز جميل. يقال باللغة الإندونيسية باغوس. أيوة نعم ما شاء الله. طيب السؤال للطالبات: ما هو اللحن الخفي لغة واصطلاحا؟ Soal untuk santriwati, apa yang dimaksud dengan lahnul khafi secara bahasa dan secara istilah? Nah. Nah. نعم لغة قالت يعني اللحن الخفي الخطأ غير الواضح، واصطلاحا الخطأ الذي لا يغير المعنى. ما شاء الله ممتاز جزاك الله ممتاز ما شاء الله ممتاز ما شاء الله. الآن يا شباب نحن سننتقل إلى درس مهم وهو درس الاستعاذة والبسملة. كلنا نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فما معناها وما صيغتها المختارة وما هي أنواع الاستعاذة؟ سنتكلم عنها الآن إن شاء الله. Ya, kemudian kita lanjut ke bab berikutnya, yaitu tentang al-isti'adah. Apa arti isti'adah? Kita baca setiap hari ya, isti'adah itu artinya apa? Kemudian macam-macam bacaan isti'adah itu seperti apa? Sirahnya, lafaznya seperti apa? الاستعاذة هي الالتجاء والاعتصام والتحصن بالله من الشيطان الرجيم. ها هو معنى الاستعاذة. Al-isti'adah lughatan secara bahasa itu al-iltija ya, wal-i'tisam wat-tahassun. Sama artinya semuanya. Al-iltija meminta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Meminta perlindungan, iltija itu kembali ya, kembali, wal-i'tisam ya. Perlindungan, meminta perlindungan, wat-tahassun ya, membentengi diri. ما صيغتها؟ الصيغة للاستعاذة أكثر من صيغة. الصيغة المختارة وهي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لكن هناك صيغ أخرى جازت ووردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله الكريم وبوجهه العظيم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. هذه صيغ استعاذ بها النبي صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لكن الصيغة المختارة وهي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Banyak ya lafaz isti'adah ini, banyak sekali ya warid ya yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi lafaz yang rajih yang dipilih itu adalah lafaz a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya. Ada juga boleh yajuz a'udzu billahi as-samiil alim minasyaitonir rajim. Ada lagi yang lain ya, banyak. Tetapi yang paling kuat itu adalah lafaz a'udzu billahi minasyaitonir rajim. طيب ما حكم الاستعاذة؟ حكم الاستعاذة مستحبة عند جمهور العلماء وواجبة عند بعضهم. مستحبة أن يثاب قائلها ولا يأثم تاركها، وواجبة أن يثاب قائلها ويأثم تاركها، لكن هي مستحبة عند جمهور العلماء وواجبة عند بعضهم. Hukum al-isti'adah, hukum membaca isti'adah yang pertama adalah mustahabbah. Mustahabbah menurut sebagian besar ulama ya.
menurut pendapat sebagian besar ulama. Itu mustahabbah. Mustahabbah artinya apa? Berpahala ketika kita melaksanakannya dan tidak tidak mendapat dosa ketika kita meninggalkannya. Kemudian menurut ada sebagian kecil ulama mengatakan dia wajib al-isti'adzah, ya. Berpahala ketika kita melaksanakannya dan ketika ditinggalkan berdosa. Tapi ini ya bagian kecil ulama, dan pendapat kita jumhur, ya, sebagian besar ulama mengatakan itu adalah mustahabbah, ya, sunnah bahasa kita. فما هي حالات الاستعاذة؟ للاستعاذة حالتين، حالة الجهر وحالة الإصرار، يعني نسر بها أو نخفيها. فمتى نجهر بها ومتى نقرأها سرا؟ Kemudian ada dua keadaan cara kita membaca al-isti'adzah. Ada dengan cara jahar, kita baca ya keras, ada dengan sir, kita baca pelan. Ya, ada dua, sir wal jahar. Kapan kita baca jahar, kapan kita baca sir? نقرأها جهرا في المحافل والمناسبات العامة، إذا كنا في حفل التكريم أو في حفلة عامة والناس مجتمعة، هنا يجب على القارئ عندما يبتدئ بالقراءة أو يبدأ بالقراءة يجب عليه أن يجهر بها ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، عندما يكون في محفل أو محافل أو مناسبة عامة. الحالة الثانية في حلق التعليم، نكون في حلقة تعليم القرآن ويكون القارئ هو المبتدئ، أي أول واحد في الحلقة، يجب عليه أن يجهر بالاستعاذة ولا يقولها سرا. Kapan kita membaca isti'adzah ini secara jahar, ya, dengan suara yang keras? Yang pertama kata beliau, dibaca dengan suara keras ketika berada di tempat-tempat umum, ya, ketika kita membaca Al-Quran di acara-acara, ya, acara-acara wisuda, misalnya ada acara perkawinan, maka ya dianjurkan untuk membaca isti'adzah dengan suara keras, ya. Misalnya ada yang mengaji ketika orang mau ada pesta perkawinan, ada akad mengaji, biasanya ada mengaji, ya. Nah, baca isti'adzah dengan suara keras. Dan juga yang kedua, ketika kita berada di halaqatul ta'lim, halaqah Al-Quran, ya, yang mendapatkan giliran yang pertama, maka dia dianjurkan untuk membaca isti'adzah. Di halaqah Al-Quran kita membaca Al-Quran, atau bahasa kita biasanya tadarusan, ya, tadarusan bergiliran, maka giliran pertama itulah yang dianjurkan untuk membaca isti'adzah dengan suara yang keras. Fahim tum? Fahim tum? Palestum? Palestina, ya. ومتى نقرأها سرا أي لا نجهر بها؟ هناك أيضا حالتين نسر بالاستعاذة. الحالة الأولى في حلق التعليم ويكون القارئ الثاني ليس هو المبتدئ، وفي الصلاة سواء كان إماما أو مأموما يسر بالاستعاذة. Kemudian yang kedua, kapan kita baca sir, ya. Kapan kita baca sir? Yang pertama sama tadi di halaqah ta'lim, tapi dia bukan yang giliran yang pertama, karena yang dianjurkan itulah yang pertama baca isti'adzah. Kemudian mendapatkan giliran kedua, ya, cukup dengan sir, ya, membaca isti'adzahnya cukup sir. Yang pertama saja yang jahar dengan suara yang keras. Kemudian berikutnya, kapan kita baca dengan sir? Ketika kita dalam waktu sholat, ya, waktu sholat baca sir, ya, baik itu ketika menjadi imam ataupun menjadi makmum.
tidak kita baca keras ketika di dalam sholat. وهناك حالة يجوز فيها الحالتين الجهر والسر وهي في القراءة منفردا يجوز عندما نقرأ منفردا أن نجهر بالاستعاذة ويجوز أن نقرأها سرا. Kemudian ada kondisi kita boleh membacanya keras, boleh juga membacanya pelan. Kapan itu? Saat kita membaca Al-Quran sendiri-sendiri, ya. Saat membaca Quran sendiri-sendiri boleh kita keraskan suara isti'adzahnya, boleh juga dengan sir, pelan. هنا سنتحدث عن أوجه الاستعاذة، وللاستعاذة أربعة أوجه. أما الوجه الأول وهو وصل الجميع، الوجه الثاني وهو قطع الجميع، الوجه الثالث وهو قطع الأول ووصل الثاني بالثالث، والوجه الرابع وهو وصل الأول بالثاني وقطع الثالث، وهو ما نبينه الآن إن شاء الله. Kemudian ada cara, ya, cara-cara kita membaca al-isti'adzah. Ada 4 cara, ada 4 wajah, ya, cara kita membaca al-isti'adzah. Yang pertama adalah waslu al-jami. Kita sambungkan nanti isti'adzah dengan basmalah, ya. Disambung dengan basmalah. Kemudian yang kedua qat'u al-jami, ya. Kita putus semuanya, ya. Kemudian yang ketiga qat'ul awal waslu ats-tsani bits-tsalis. Kemudian yang ketiga yaitu kita putus bacaan isti'adzah, kemudian sambung basmalah dengan ayat berikutnya. Dan yang keempat yaitu kita sambung basmalah, wasul awal bitsani, sambung isti'adzah dengan basmalah, kemudian kita potong baru kita baca ayat. Nanti akan dijelaskan dan kita praktekkan biar lebih paham. Waslul jami' aqul أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. هذا الوجه يسمى وصل الجميع. Yang pertama namanya waslul jami. Jadi kita sambung bacaan isti'adzah dengan basmalah dan ayat berikutnya setelah basmalah, ya. Paham? Nutabbiq. Antum tabiqu waslul jami'. Kita praktekkan disambung semuanya isti'adzah basmalah dengan ayat berikutnya, ya, Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sama-sama. Wahid, isnan, thalatha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. يكفي فقط. هذا يسمى ما هذا الوجه؟ Apa namanya? Bentuk bacaan ini waslul. هذا يسمى وصل الجميع. Disambung semuanya, ya. قطع الجميع وهو أن نقول بسملة ثم نأخذ نفس ثم نقول الاستعاذة أولا ثم البسملة ثم أول السورة وبينهما نتنفس. أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم نقف ونأخذ نفس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. هذا يسمى قطع الجميع. Bentuk yang kedua namanya qat'ul jami. Jadi diputus-putus isti'adzah, berhenti, kita ambil napas, kemudian baca basmalah, berhenti, ambil napas, baru kita membaca ayat berikutnya. Ya, jadi diputus-putus. Itu namanya qat'ul jami, diputus semuanya. Itu qat'ul jami. Basmalah, napas, kemudian isti'adzah, napas, basmalah, ambil napas, kemudian ayat berikutnya. Fahimtum? Naam, nutabbiq.
الطلاب أولا فقط الطلاب أولا. Untuk santriwan aja dulu praktekkan ya yang qat'ul jami. Paham qat'ul jami? Paham? Nah, kita sama-sama. Sama-sama ya, sama-sama. Nah. Baik. Wahid, isnan, thalatha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. ما شاء الله مجوز ممتازين ما شاء الله. طيب تطبق الطالبات وصل الجميع. Talibat yang santriwati praktekkan yang waslul jami'. Ya, yang waslul jami' yang awal, yang pertama. Baik. Wahid, isnan, thalatha. ما شاء الله حيوهم ما شاء الله ممتازين ممتازين ما شاء الله. الوجه الثالث وهو قطع الأول ووصل الثاني بالثالث، يعني نستعيذ ثم نقف ونصل البسملة بأول السورة. أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. هكذا ما شاء الله ما شاء الله ماشي. يلا يا شباب. Nah. تفضلوا. Yang ketiga yaitu qat'ul awal wa waslul tsani bitsalis. Isti'adzah sendiri ya. Habis itu ambil napas baru kita sambung basmalah, yaitu yang kedua itu basmalah. Basmalah dengan ayat berikutnya. Ya, awalus surah. Kita sambung. Itu namanya qat'ul awal wa waslul tsani bitsalis. Kita potong putus yang pertama dan kita sambung yang kedua dengan yang ketiga. Fahimtum? Kita praktekkan. 1, 2, 3. طيب ما شاء الله عليكم ما شاء الله ما شاء الله. الوجه الرابع وهو وصل الأول بالثاني وقطع الثالث. أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم نقف ونبدأ الحمد لله رب العالمين. هكذا. Kemudian yang keempat itu adalah wasl awal bitsani wa qat'u tsalis. Kita sambung yang pertama dengan yang kedua, putus dengan yang ketiga, ya. Sambung isti'adzah dengan basmalah. Kemudian berhenti baru kita memulai membaca ayat berikutnya sendiri. Paham tum? Baik. Ibda. Wahid, isnan, thalatha. إذن أنا سأقول لكم الوجه وأنتم تقولونه. Jadi sekarang saya akan menyebutkan bentuknya dan antum yang langsung praktekkan. Ya. الوجه الأول وهو وصل الجميع. Praktekkan yang waslul jami. Fadhal. 1, 2, 3. قطع الجميع. قطع الجميع. 1 2 3.
قطع الأول ووصل الثاني بالثالث. Ya, paham? Qat'ul awal wa waslu tsani bitsalis. Sedih, ya paham. Wahid, isnan, thalatha. وصل الأول بالثاني وقطع الثالث. Ya, waslul awal بالثاني وقطع الثالث. واحد اثنان ثلاثة. ما شاء الله ممتاز. هذه هي الأوجه الجائزة، أي يجوز، نعم يجوز بأي وجه تشاء تقرأ به. لهذه أوجه اختيارية يجوز لك أن تقرأ بأي وجه كان. Inilah 4 bentuk cara kita membaca isti'adzah yang disebutkan dengan basmalah dan ayat awal surah. Dan yang keempat ini ikhtiyari, ya, boleh mau pakai yang mana saja sesuai dengan keadaan kita. Yang napasnya masih pendek bisa dengan qat'ul jami, atau yang napasnya mampu bisa langsung menggunakan waslul jami. Yang mana saja boleh, jaizah, bisa dipilih. هذه الأوجه جائزة في جميع سور القرآن ما عدا براءة ليس هناك بسملة. Yang 4 cara kita membaca isti'adzah itu tadi sama basmalah itu semuanya boleh disambung dengan semua awal surah yang ada di dalam Al-Quran kecuali satu, yaitu surat At-Taubah, karena di At-Taubah tidak ada basmalah. هناك أوجه في ميم أو في أول سورة آل عمران. سورة آل عمران هناك 12 وجها جائزة في هذه السورة. Kemudian ada lagi, ini tambahan ilmu, masya Allah, ya. Di huruf mim di dalam awal surat Ali Imran, ya, ada 12 cara kita membacanya. Ya, huruf mim di surah Alif Lam Mim itu ada 12, ya, bentuk cara membacanya. آل عمران أولها ماذا؟ أولها ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هذه أول السورة. لكن ميم آل عمران لها 3 أوجه. الوجه الأول وهو مد الميم 6 حركات كما قرأت الآن، ثم الوقف والبدء بلفظ الجلالة. الوجه الثاني مد الميم 6 حركات مع الفتح والوصل مثل ألف لام ميم الله لا إله إلا هو ميم ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الوجه الثاني. أما الوجه الثالث وهو قصر الميم حركتين مع الفتح والوصل. أقول ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ميم الله حركتين فقط. Ada 3 bentuk cara kita membaca mim di surah Ali Imran, awal surah Ali Imran, dengan disambungkan dengan ayat berikutnya. Yang pertama yaitu mimnya, ya, seperti bacaan kita seperti biasa, mim
dipanjangkan 6 harokat, berhenti, kemudian kita baca langsung ya, ayat setelahnya. Paham? Mimnya 6 harokat, berhenti, kemudian baca ayat setelahnya. Yang kedua, mimnya di alif lam mim itu dibaca 6 harokat dengan cara difathahkan langsung disambung dengan lafzul jalalah yang ada di ayat setelah alif lam mim. Fahim tum? Mim Allah. Jadi panjang 6 harokat, kemudian difathahkan mimnya, sambung dengan lafzul jalalah. Yang ketiga, boleh dipendekkan 2 harokat, baca 2 harokat saja mimnya, tapi disambungkan lagi dengan lafzul jalalah. Mim Allah. Ya. Paham? Paham? Yang pertama diputus, baca seperti biasa tapi menggunakan 6 harokat mimnya, kemudian berhenti baru baca lafzul jalalah. Yang kedua, baca mimnya 6 harokat, difathahkan langsung sambung dengan lafzul jalalah. Yang ketiga, baca mimnya 2 harokat, fathahkan sambung dengan lafzul jalalah. Kita praktekkan insyaallah. طيب هم يطبقون الآن مد الميم 6 حركات مع الوقف ثم البدء بلفظ الجلالة. الوجه الأول Ya, praktekkan untuk yang pertama 6 harokat ya, berhenti kemudian disambung dengan lafzul jalalah. Ya, 6 harokat, qata, berhenti kemudian baca lafzul jalalah. Tafadhal, 1 2 3 alif نريد الوجه الثاني مد الميم 6 حركات مع الفتح والوصل. Kemudian yang kedua, bentuk yang kedua yaitu panjangkan 6 harokat, fathahkan kemudian sambung dengan lafzul jalalah. 1 2 3 alif lam mim Allahu la ما شاء الله. الوجه الثالث قصد ميم حركتين مع الفتح والوصل. Nah, yang ketiga yaitu pendekkan 2 harokat saja ya, mimnya patahkan disambung dengan lafzul jalalah. 1 2 3 2 harokat. ميم الله. 2 harokat. Alif lam mim الله هكذا. نعم. Ulang ya. 1 2 3 alif lam mim Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. ما شاء الله. هذا كم وجه؟ 3. نعم 3 أوجه. كل وجه من هذه الأوجه يجوز له 4 أوجه التي هي خاصة بالاستعاذة. قطع الجميع، وصل الجميع، قطع الجميع، قطع الأول وصل الثاني بالثالث، وصل الأول بالثاني وقطع الثالث. هذا يجوز كل وجه من أوجه ميم آل عمران يجوز معها 4. 4 في 3 تساوي 12 وجها. InsyaAllah ya. Jadi 3 cara kita membaca mim di surah Al-Imran ini juga bisa kita praktekkan, juga kita sambungkan dengan cara kita membaca isti'adah tadi. Cara kita membaca isti'adah tadi ada berapa? 4. Cara membaca mim di sini ada berapa? 3. Jadi kalau kita sambung nanti ketika kita membaca ini surah Al-Imran menggunakan cara di isti'adah itu, maka dia akan menjadi berapa cara? Ada berapa? Ada berapa cara? Kan setiap itu isti'adah itu ada 4. Kemudian mim ada
3. Nanti ketika kita sambungkan nanti masing-masing itu jadi berapa? Nah, perkaliannya ini ada 12 cara nanti kita baca isti'adzah bersamaan dengan awal surat Ali Imran. Ya. Nanti kita praktekkan. Di mana 12 caranya? Dipraktekkan. Baik. Jadi mazalah fi يتحير كيف يعني يكون 12 أوجه. نعم. أنا أطبق معكم وجها واحدا مع الأربعة أوجه. أقول مثلا في قطع الجميع أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هذا الوجه يجوز معه الأربعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الوجه الواحد طبقت معه الأربعة. مثال آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الوجه الثالث أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الوجه الرابع الذي هو وصل الأول بالثاني وقطع الثالث أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو. إذن لكل وجه يجوز معه الأربعة. هل فهمتم أم لا؟ مثلا ممكن أنا أشرح بهذا. لا بأس. Biar kita paham ya, Ustaz. Anu ke situ biar antum paham. أين هو هذا الأوجه الأول في الأوجه الأول الاستعاذة في الاستعاذة الوقف. نعم في الاستعاذة أولا حتى يفهم. ما هو الوجه الأول هكذا هنا أوجه الاستعاذة هنا وصل الجميع. أيوة. هذا جيد. نعم. Jadi perhatikan ya biar kita paham. Ini isti'adzah ada 4 cara kita membaca isti'adzah ketika kita wasal dengan basmalah dan awal surah. Itu ada 4 cara ya. Ada dengan waslul jami, kemudian qat'ul jami, kemudian qat'ul awal, wa waslul tsani bitsalis, wa waslul awal bitsani wa qat'ul tsalis. Jadi cara ini kita masukkan ke dalam cara membaca awal surat Ali Imran tadi. Ini ketika kita waslul jami, kita baca isti'adzah
sendiri, kemudian basmalah sendiri, kemudian kita baca awal surat Ali Imran. Ya. Ada 3 cara tadi. Ya. Berarti setiap satu cara ini bisa menggunakan 3 cara di awal surat Ali Imran. Jadi setiap satu ini 3. Ini juga bisa 3. Ya, dengan dipasangkan dengan surat Ali Imran. Ini juga bisa menjadi 3. Jadi semuanya berapa jadinya cara membacanya? Jadi 12. Paham tuh? Nah. هذا هو موجود يعني الوقف على الجميع وهكذا موجود هنا في الكتاب. طيب أريد من الطالبات واحدة تطبق لنا قطع الجميع مع قصر ميم آل عمران. نعم. Dari talibat, ya, siapa yang bisa mempraktekkan qat'ul jami, ya, ini bersama dengan surah Al Imran, ya, dengan memendekkan mim di surah Al Imran dan disambungkan dengan lafzul jalalah. Qat'ul jami, ya, qat'ul jami, kemudian mim di awal surah Al Imran dibaca 2 harakat ma'a wasli dengan lafzul jalalah. Paham? Paham? Siapa yang bisa? Ayo, dari talibat. Qat'ul jami. Qat'ul jami sampai insyaallah qat'ul jami. Enggak usah malu di Al-Qur'an insyaallah. Man? Atau dipilih? Ana akhtar? Naam. Ustaz yang pilih ya. Gimana cara milihnya? Nah. Nih. قطع الجميع مع قصر ميم آل عمران. Alif lam mim nyambung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. ميم الله. نعم لا بأس. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. ميم الله. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نعم. Alif lam mim. Allahu la. ميم الله. همزة الوصل لا تنطق. ميم ميم الله. Alif lam mim. Allahu la. ما شاء الله ما شاء الله. حيوها شباب ما شاء الله. حيوها ما شاء الله. يعني مثال آخر من الطالبات. مثال آخر ya. Nah, ماذا؟ نفس نفس المستوى. Yang lain?
Sama tadi, seperti tadi. Ya. Qat'ul jami. Mana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Benar enggak ini? قصر الميم حركتين ميم الله. Bismillahnya disambung dengan Alif Lam Mim Allahu la ilaha illahu. ما شاء الله حيوها يا شباب ما شاء الله ما شاء الله. طيب نريد مثالا من الطلاب. لا بأس. يقول مد الميم 6 حركات مع الفتح والوصل. مد الميم 6 حركات مع الفتح والوصل مع قطع وجه قطع القاطع الجميع عشان النفس. يا من انت قطع الجميع مع وصل ميم آل عمران مع الفتح والوصل مد 6 حركات. Ya, dengarkan isti'adzah qat'ul jami, kemudian maddul mim, mimnya dipanjangkan 6 harokat, ma'a wasli diwasalkan dengan lafzul jalalah. Paham? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو. ما شاء الله حيوا يا شباب ما شاء الله ممتاز. ما شاء الله ممتاز. رجل آخر. Satu lagi, ya. Man. أين الشباب؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو. ما شاء الله ما شاء الله ممتاز ممتاز ما شاء الله. هكذا يا شباب هذه هي أوجه ميم آل عمران. هل فهمتم هذه الأوجه الثلاثة؟ Ya, seperti ini ya, bentuk-bentuk kita membaca mim di surah Al-Imran. Apakah antum semuanya paham? Yang 3 bentuk di Al-Imran, kemudian 4 bentuk di isti'adzah. Paham? Nah, itu nanti bisa dipraktekkan, nanti dipraktekkan isti'adzah itu dengan awal surat Al-Imran. Jadi 12 tadi. هنا سؤال ما حكم الاستعاذة عند قطع القراءة؟ عندما أكون أقرأ القرآن وأتوقف ثم أعود هل نعيد الاستعاذة أم لا؟ سأجيب عليه بعد الترجمة. Baik, ini kemudian soal dan nanti akan dijawab langsung sama Syekh. Soal dan langsung jawab. Jadi apa hukumnya kita membaca isti'adzah? Bagaimana? Ya, ketika kita membaca Al-Quran kemudian berhenti. Ya, apakah kita membaca isti'adzah lagi atau tidak? Baik, saya ujibu Syekh. نعم. الحالة الأولى إذا عرض القارئ عارض كسؤال أو عطاس أو كلام يتعلق بكتاب الله مثل سؤال في التفسير، سؤال في الأحكام،
يعني أنا أتكلم في ما يتعلق بكتاب الله فلا نعيد الاستعاذة. أما إذا كان أمرا أجنبيا عن القرآن، يعني أنا أقرأ ثم دخل علي شخص وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دخل علي شخص وقال ما بيدك ماذا تفعل، ورددت عليه، هنا كان أمرا أجنبيا عن القرآن، فهنا يجب أن أعيد الاستعاذة مرة أخرى. إذن إذا عرض القارئ عارض كسؤال أو عطاس أو كلام يتعلق بكتاب الله فلا نعيد الاستعاذة. أما إذا كان أمرا أجنبيا عن القرآن ولو ردا للسلام هنا لابد عليه أن أعيد الاستعاذة مرة أخرى. Baik. Ketika kita membaca Al-Qur'an, ya, kemudian ada sesuatu yang memutus bacaan kita itu, misalnya batuk, soal, ya, soal, batuk, kemudian atau bersin, ya, atau ada orang yang bertanya, yaitu nanyanya tentang yang berkaitan dengan Al-Qur'an, nanya tafsirnya, kemudian dia tanya hukum-hukumnya, maka pada waktu ini kita tidak perlu membaca isti'adzah lagi. Kalau mau melanjutkan langsung baca lagi, tidak perlu membaca isti'adzah. Nah, yang kedua, kondisi kedua, kalau itu ya sesuatu yang di luar itu, ya, amrun ajnabiyan, ya, sesuatu di luar itu yang tidak berkaitan dengan Al-Qur'an, tidak berkaitan dengan tafsir tajwidnya. Walau raddan salam, yang jadi batas minimalnya adalah salam saja. Kalau ada orang salam ketika kita baca Quran kemudian kita jawab, maka di situ kita ketika ingin melanjutkan membaca maka dianjurkan kita membaca isti'adzah lagi. Nah, itu salam jadi batas minimalnya, ya. Kalau ada yang di luar itu, wah, lebih lagi kita harus mengulangi lagi bacaan isti'adzah. Ada yang tanya, apa yang kamu lakukan atau apa yang ada di tanganmu, terus kita jawab, berhenti mengaji kita, maka kita ulang lagi mengaji kita, harus kita membaca al-isti'adzah. Fahimtum? هناك سؤال أو سؤالا آخر يقول ما حكم الاستعاذة في وسط القرآن؟ هل نصل الاستعاذة بالآية مباشرة أم نقطعها عن الآية في نصف السورة وليس في أولها؟ ما حكم الاستعاذة في وسط السورة؟ هل نصل الاستعاذة بالآية أم نقطعها؟ وأجيب على ذلك كذلك. Kemudian ada soal dan beliau akan jawab lagi. Apa hukumnya, ya, membaca isti'adzah di tengah-tengah surat, ya, tengah-tengah surat, bukan di awal surat, di tengah-tengah surat, fi wasat surah. نعم خلاص. انظروا يا شباب، إذا كانت الآية تبدأ باسم من أسماء الله سبحانه وتعالى أو ضمير يعود على الله سبحانه وتعالى أو اسم للنبي صلى الله عليه وسلم أو صفة له، لا يجوز أن نصل الاستعاذة بهذه الآيات. أي لا نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا يجوز أن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إليه، هذا ضمير يعود على الله سبحانه وتعالى، إليه رد علم الساعة. ولا يجوز أن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا يجوز. أو نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. هذه الآيات أو هذه المواضع الأربعة لا يجوز أن نصل الآية بهذه الآيات، غير ذلك جاز لي أن نصلها أو لا نصلها. Kemudian tadi, ya, ada di mana kita tidak boleh menyambung, ya, isti'adzah dengan ayat berikutnya. Ada kondisi kita tidak boleh menyambungnya. Kapan itu? Pertama, ketika kita membaca isti'adzah kemudian kita sambung dengan ayat yang dimulai dengan
nama Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak boleh. Ya, tidak boleh kita sambung isti'adzah dengan ayat yang dimulai dengan nama Allah Subhanahu wa taala atau ayat yang dimulai dengan domir yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi, ilaihi yuraddu sa'ah. Ha di sini domir ha kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak boleh kita sambung dengan isti'adzah. Dan berikutnya yang ketiga, tidak boleh kita sambung isti'adzah dengan ayat yang dimulai dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammadur Rasulullah dan seterusnya. Tidak boleh kita sambung dengan isti'adzah atau sifat, ya. Ayat yang di situ ada sifat yang kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Seperti tadi, isti'adzah kemudian ya ayuhan nabiyyu. Ya, itu tidak boleh kita sambung dengan al-isti'adzah. Jadi ada 4 tidak boleh kita sambung di tengah-tengah surat, yaitu ketika isti'adzah kita sambung dengan ayat yang dimulai dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Isti'adzah yang disambung dengan domir yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Isti'adzah yang disambung dengan ayat yang dimulai dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau yang keempat yaitu dengan sifat yang kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. طيب السؤال للطالبات ما هي الاستعاذة؟ حد يعرف ما هي الاستعاذة وما صيغتها؟ Litolibat, ya. Apa itu, apa arti dari isti'adzah dan bagaimana lafaznya isti'adzah? Naam, talibat. Wujud? Sahal. Ma mana isti'adzah? Wa ma sighatuha? Apa saja lafaznya isti'adzah? Meminta perlindungan. Masya Allah. Wa ma sighatuha sahayuha, Masya Allah. Menurut sebagian ulama, kebanyakan sunnahnya. الصيغة المختارة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما شاء الله أحسنت ما شاء الله. هل هناك صيغ أخرى جائزة أم لا؟ Ada enggak lafaz yang lain lagi yang boleh? A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. ما شاء الله ممتاز ما شاء الله حيوها إن شاء الله ما شاء الله. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. هذا يجوز. هناك صيغ نعم واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما هي حالات الاستعاذة؟ ما هي حالات الاستعاذة للبنين للطلاب؟ حالات الاستعاذة كم حالة؟ Untuk yang tulab sekarang, ya. Ada berapa kondisi cara kita membaca isti'adzah? كم حالة للاستعاذة؟ Ada berapa cara? كم حالة للاستعاذة؟ Halah. نعم. Kondisi, bukan cara membacanya, kondisi kita membaca isti'adzah seperti bagaimana caranya? Ada nah, Ajib. نعم. Nah, Ajib. Mada? نعم أحسنت. حالتين ما شاء الله. قولوا ما شاء الله. إن شاء الله. للاستعاذة حالتين، حالة الجهر كما قال وحالة الإصرار. متى تكون حالة الجهر؟ هذا Nah, Anda. أيوة. Kapan kita membaca jahar isti'adzah? Saya ingat kapan? هذا أيوة نعم. Kapan kita membaca isti'adzah dengan suara keras?
saat saat tadarus di awal, yang mengawal tadarus. نعم ومتى ما di tempat yang luas, di tempat umum, di acara-acara pernikahan atau ما شاء الله ممتاز أيوه ممتاز. تكون الاستعاذة جهرا في المحافل والمناسبات العامة وفي حلق التعليم، ويكون القارئ هو المبتدئ. أحسنت. السؤال للطالبات: كم وجه للاستعاذة؟ Soal talibat, ya. Ada berapa wajah, berapa bentuk cara kita membaca isti'adzah? Ketika ya. Kam aujuh, ada berapa bentuk cara membaca isti'adzah dengan kawan-kawannya? Man, ayo semuanya, man. Enggak apa-apa. Angkat tangan, enggak usah malu. Ya. Ada berapa? Ayo. Ada 4. ما شاء الله حيوها ما شاء الله ممتاز. تذكر الوجهين الأولين هي نعم. Maslul Jami, Qadrul Jami. ما شاء الله حيوها يا شباب ممتازة ما شاء الله. السؤال للطلاب: يذكر الوجهين الآخرين. Untuk tulab, sebutkan lagi 2 yang berikutnya. Siapa yang bisa? Man, min tulab. Aina Teguh? Yang ketiga, ya istihadahnya diputus, basmalah sama ayatnya disambung. Yang keempat, istihadah dan basmalahnya disambung, ayatnya diputus. ما شاء الله حيوه ما شاء الله ممتاز ما شاء الله ما شاء الله. يأخذون بريك الآن وأم نستمر؟ نأخذ بريك راحة يعني وثم نستأنف حتى لا يملوا. Baik, kata Syekh, biar antum tidak bosan, sekarang kita istirahat dulu. Bentar. Odol, kamu ربع ساعة مثلا. ربع ساعة. جميل. ربع ساعة. أيوة أو نصف ساعة ربع ساعة. نصف ساعة. Ya, نصف ساعة. هم يريدون نصف أم ربع ساعة هم يريدون كم؟ Kata beliau, nanti sebelum kita lanjutkan mungkin antum istirahat dulu. Nisfu sa'ah. La ba'sa? Nisfu sa'ah. Nisfu sa'ah. Berapa nisfu sa'ah? Apa artinya nisfu sa'ah? Hah? Sejam? Setengah jam. Istirahat setengah jam, nanti dilanjutkan sedikit lagi. Ya. Ada insyaallah maklumat-maklumat yang kayaknya baru juga bagi kita di sini. Ya. Insyaallah. Tafadhal antum, silahkan istirahat 30 menit kata Syekh.
Ya. Ya, boleh diam sini. Boleh. Boleh, istirahat. Ini nisfu saat.